दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गालिब की गज़ल। इससे पहले कि हम गज़ल के मतन पर आएँ तो आप जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें हस्ब दस्तूर जिस तरीके से आप कर रहे हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के लिए मैं यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना आप कह लीजिए कि गालिब जो हैं वो सब पे गालिब हैं और उन्होंने उर्दू गज़ल को सोचना सिखाया। गज़ल के मतला पे आते हैं। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। फिर मुझे, अब देखिए ये गज़ल का मतला है जिसमें अगर मैं आपको पहले बताऊं कि काफिया अगर हम देखें याद और फरियाद है, आया आया जो है ये रदीफ है। शायद कहता है फिर मुझे दीदाए तब, दीदा हुआ नजरें, निगाह आंखें, मुझे याद आया, मुझे फिर अपनी भीगी हुई आंसू से भरी हुई आंखें फिर याद आई। फिर याद आने से मुराद ये है, फिर यहाँ कलीदी है कि पहले भी आती थी, पहले भी मेरे साथ ये भीगी हुई निगाहें रहती थी, लेकिन अब मुझे फिर याद आ रही हैं। दिल जिगर तशनाए फरियाद आया, और मेरा जो दिल और जो मेरा तशना हुआ प्यास से भरा हुआ, वो मेरा सूखा हुआ सख्त जो है प्यास में मेरा जिगर जो है वो फिर एक बार फरियाद उसकी कर रहा है कि मेरी आंखों से जो आंसू टपकते थे तो मैं उससे अपने प्यास बुझा लेता था, तो आज फिर वही मेरा जो दिल जिगर है वो फरियाद कर रहा है कि मेरी आंखों से आंसू बहें और मैं अपनी प्यास बुझा लूं। अगला शेर देखिए कि दम लिया था न क़यामत ने हनूज, फिर तेरा वक्त सफर याद आया। दम लिया था, दम से मुराद कि रुकना। कभी कई बार हम इस्तेमाल करते हैं, मुहावरा है कि भाई दम ले लें, यानी सांस ले लें, रुक लें। हनूज हुआ अभी, कि अभी क़यामत ने भी दम नहीं लिया था, अभी क़यामत जो है वो रुकी नहीं थी। क़यामत रुकने वाली थी, यानी कोई मुसीबत जो थी वो रुकने वाली थी। और फिर क्या हो गया कि तेरा वक्त सफ़र, कि मेरे महबूब तेरी जाने का जो है वो सफ़र का वक्त जो है हमें फिर याद आ गया और हम फिर से रंजीदा हो गए, हम फिर से परेशान हो गए। अब देखिए कि पहले मिसरे में भी, पहले शेर में भी गालिब ने फिर मुझे इस्तेमाल किया है, और दूसरे शेर में भी, दूसरे मिसरे फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया, कि ऐसा था कि क़यामत तो अभी रुकने ही वाली थी, लेकिन मेरे महबूब तेरे जाने का सफ़र याद आ गया और हमारी फिर वही खस्ता हालत हो गई। अब देखिए अगला शेर, सादगी है तमन्ना यानी, फिर वो निरंग नज़र याद आया। अगर हम निरंग नज़र के माने देखें तो आप देखेंगे कि नज़र का शोभदा, निगाहों का तमाशा, या फिर फरेब नज़र, फरेब नज़र, नज़र का धोखा देने वाला। सादगी हाय तमन्ना यानी कि हमारी सादगी देखिए, सादगी हाय यानी सादगी की इंतहा देखिए, और हमारी ख्वाहिश, क्या ख्वाहिश है हमारी सादगी में। अब इंसान अपनी सादगी में तरह तरह के ख्याल सोचता है, तरह तरह की बातें बनाता है, और वो सोच कुछ रहा होता है, हकीकत में होने वाला कुछ होता है। लेकिन इंसान दीवानगी में, चाहत में सादगी से ही सोचता है। तो गालिब कहते हैं कि सादगी है तमन्ना यानी कि हमारी सादगी देखिए कि हमारी क्या ख्वाहिश है, कि हमें अगर कोई याद आया फिर वही निरंग नज़र, वही धोखा देने वाला महबूब, वही जो है हमें नज़र का फरेब देने वाला महबूब याद आया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी ख्वाहिश हुई, हमारी तमन्ना हुई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आया। याद रखें कि तीसरे शेर में लगातार गालिब ने फिर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि पहले भी हमें वो याद आता था और हम ये सोच लेते थे कि यही सच्चा है, यही सादा और मासूम है, और उससे धोखा खाया। लेकिन फिर जब कभी हमने कोई ख्वाहिश की, कोई तमन्ना की, और हमारी सादगी की इंतहा देख लीजिए कि हमें फिर वही शख्स याद आया। ये एक दीवानगी की और चाहत की जो है अलामत है। और इंसान जिसको चाहता है, जिससे मोहब्बत करता है, तो इंसान समझता है कि वो बहुत मासूम है, बहुत सादा है, और हकीकत में ऐसा नहीं होता। अगला शेर चलिए कि उज़्र व मांदगी ए हसरत दिल, नाला करता था जिगर याद आया। वामंदगी
آپ دیکھ لیں کہ ریختہ پہ ہمیں یہ ہے کہ بھائی ہم بہت تھکے ہوئے، کہ ہمارا عذر ہوتا ہے کسی چیز کا، ہم کہہ سکتے ہیں بہانہ، یا ہمارے پاس کوئی ایسا، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا عذر ہے، ہمارے پاس بہانہ ہے کہ ہم بہت بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ لفظ عذر کا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ عذر و مانگی ہے حسرت دل، کہ ہمیں عذر ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت بیمار ہیں، بہت لاغر ہیں۔ نالا کرتا تھا جگر یاد آیا، کہ ہم نالا کرتا تھا یعنی رو رہا تھا، تو ہمیں اپنا جگر یاد آیا کہ اس پر تو پہلے بھی ہمارے دل پہ کئی قسم کے ستم ڈھائے گئے ہیں، کئی قسم کے ظلم ہوئے ہیں، کہ ہم کیا اس پہ روئیں، ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے نائف ہیں، کہ ہمیں اپنا جگر یاد آیا کہ اس جگر پر، اس دل پہ کیا کیا ستم ہوئے ہیں۔ اگلا شعر چلیے جی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ اب راہ گزر ہو گیا، راہ ہو گیا راستہ، گزر جو کہ جہاں سے گزرنے کا راستہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ محبوب کے راستے کے ساتھ، محبوب کی راہ گزر کے ساتھ جہاں سے محبوب گزرتا ہے، وہ معشوق کو بڑی پسند ہوتی ہے، وہاں وہ جانا پسند کرتا ہے، اس کے جو ہے عزیز، اس کے جو قریب کے جو حالات اور واقعات ہیں ان سے جو ہے معشوق اکثر واقف رہتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کا ایک شعر ہے کہ ہوں تیرے کوچہ کے ذرا سے آگاہ، میں مدتوں ادھر آیا گیا ہوں۔ اب غالب چونکہ غالب ہیں تو غالب کہتے ہیں یوں زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کہ زندگی تو ایسے بھی گزر ہی جاتی، یوں بھی گزر ہی جاتی۔ بھائی کہ اگر کچھ بھی نہ ہو، خوشی ہو، غم ہو، جو ہو، انسان جو چاہتا ہے وہ نہ ہو زندگی نے، تو تب بھی گزر جانا ہے، کیونکہ یہ تو ایک فطری سلسلہ ہے، ایک قدرت کی طرف سے ہے کہ انسان کا دن تو بیت رہا ہے، عمر گزر رہی ہے، موت پاس آ رہی ہے۔ لیکن دوسرے مصرے میں کہا کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا، لیکن ہمیں پھر تیری راہ گزر یاد آ گئی کہ تو کہاں سے گزرتا ہے، تو کیسے چلتا ہے، یہاں سے تو کیسے گزرا ہوگا، یعنی طرح طرح کی باتیں ہمیں یاد آنے لگی۔ اور استفہامیہ ہے، استفہامیہ نے اس شعر کو اور معنی دے دیے ہیں، بڑھا دیا ہے کہ تیرے راہ گزر آنے کی ہمیں کیا ضرورت تھی۔ اب یہ غالب کا ایک انداز ہے کہ استفہامیہ سے غالب ایک سوچ پیدا کرتے ہیں، جیسے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے۔ تو یہ غالب کا ایک انداز تھا کہ غالب سوچنے پہ مجبور کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ محبوب کا گھر آنے کی یاد کیا ضرورت تھی، زندگی تو ایسے بھی گزر جاتی۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، اگلا شعر دیکھیے، گھر تیرا خود میں گر یاد آیا۔ اب دیکھیے شعر کتنا پرمعنی ہے۔ رضواں ہوا جو جنت کا پہرے دار، اور خلد بولتے ہیں جنت کو۔ کیا ہی رضواں سے لڑائی ہوگی، کہ بھائی رضواں سے بھی لڑائی ہوگی۔ اب غالب کا تصور دیکھیے، اب غالب کا تخیل دیکھیے کہ بھائی ایسا بھی ممکن ہے کہ جنت میں ہماری رضواں کے ساتھ، جنت کی دروگا کے ساتھ، پہرے دار کے ساتھ لڑائی ہو جائے۔ اب لڑائی کیوں ہو جائے؟ گھر تیرا خلد میں گھر یاد آیا، کہ میرے محبوب اگر تیرا گھر ہمیں جنت میں یاد آ گیا تو ہماری رضواں سے لڑائی ہو جائے گی۔ آپ چالاکی دیکھیے کہ پہلے تو غالب خود کو یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں چلے گئے، پکی بات ہے، اور پھر یہ ہے کہ رضواں سے بھی لڑائی کریں گے۔ لڑائی کیوں کریں گے؟ محبوب کے گھر کے لیے۔ اور لڑائی کرنے کے اور کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں شعر کے؟ آپ تہداری دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ بھائی جنت کے لیے تو انسان اور پیغمبر اور اس کے بعد صحابی اور تابی اور سبھی نیک لوگ پوری زندگی عبادت کرتے رہے کہ ہمیں جنت مل جائے، وہاں عیش و آرام ہوگا۔ لیکن غالب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تیرا گھر بہت عزیز ہے، ہمیں کہیں جنت میں تیرا گھر یاد نہ آ جائے میرے محبوب، اور اگر آ گیا میرے محبوب تیرا گھر یاد آ گیا تو ہماری جو ہے رضوان کو ہم بولیں گے کہ ہمیں تو محبوب کا گھر یاد آیا ہے، اور رضوان ظاہر سی بات ہے کہے گا بھائی جنت میں آ کر کوئی گھر یاد آنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس بات پہ ہماری لڑائی ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تیرا گھر یاد آ گیا میرے محبوب جنت میں، تو ہم جنت سے باہر آنے کی کوشش کریں گے، تیرے گھر کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، اور اس حوالے سے رضوان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی۔ اب دیکھیے غالب کی اس شعر میں کیا کیفیت ہے، آپ اس کو طنز کہہ لیں، مذاق کہہ لیں، غالب کا تخیل کہہ لیں، تو یہ صرف غالب کا ہی جو ہے حصہ ہے۔
आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, दिल से तंग आके जिगर याद आया। जुर्रत फरियाद, अब देखिए कैसी तरकीब लाई है, फरियाद की जुर्रत, फरियाद के लिए बहादुरी होनी कि जब इंसान फरियाद करता है, हर इंसान किसी के आगे जाके फरियाद भी नहीं कर सकता है। तो कहता है, गालिब कहता है, आह वो जुर्रत फरियाद कहाँ, कि कभी हम में जुर्रत फरियाद थी, हम जुर्रत फरियाद किया करते थे, दिल से तंग आके जिगर याद आया। और हम जब अपने दिल से तंग पड़ गए, क्योंकि हमारा दिल जो है हमारे काबू में नहीं है, तो फिर हमें अपना जिगर याद आया कि किस तरीके से हमारे जिगर पर, अब दिल और जिगर को गालिब किस तरीके से बयान कर रहे हैं कि हम कभी कभी फरियाद किया करते थे, फिर हमने फरियाद करनी छोड़ दी थी, लेकिन अब ऐसा है कि फिर हम जब दिल से तंग पड़े हैं, हमें अपना जिगर याद आता है कि कभी हम करते थे, फरियाद करते थे, लेकिन अब वो वाली फरियाद हम नहीं कर सकते, क्योंकि अब हम बहुत नईफ हो चुके हैं, बहुत कमजोर हो चुके हैं। चलते हैं जी अगला शेर। फिर तेरे कूचा को जाता है ख्याल, दिल गुंगुश्ता मगर याद आया। दिल गुंगुश्ता के वो दिल जो कहीं गुम हो चुका है, जो हम खो बैठे हैं, किसी की मोहब्बत में हम खो बैठे हैं। फिर तेरे कूचा को जाता है ख्याल। अब देखिए मेरे ख्याल में ये चौथा या पांचवा शेर है जिसमें फिर का इस्तेमाल किया है गालिब ने। और फिर हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कहते हैं कि फिर आपने ऐसा कर दिया, मिसाल के तौर पर फिर आपने खाना खा लिया, फिर आप वहां चले गए, यानी कि आप पहले भी वहां गए थे। अब गालिब कहते हैं फिर तेरे कूचा को जाता है ख्याल, यानी पहले भी ख्याल जाता था, अब भी तेरे कूचा, तेरी गली को हमारा ख्याल जा रहा है। ख्याल से मुराद कि हमें तेरी तरफ ध्यान जा रहा है। दिल गुमगुश्ता मगर याद आया, लेकिन अब हम वो जो दिल खो बैठे थे, जो अपना दिल हार गए थे, जो तेरी मोहब्बत में हार गए थे, अब वो भी याद आ रहा है कि वो तेरे कूचा में जाकर हम गंवा कर आ गए थे। अगला शेर देखिए जी, बड़े अशार में से एक शेर है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। अब देखिए कि गालिब के यहाँ सैल मुमतना की क्या मसाला हैं। हालांकि तलबा सुनते हैं बीए लेवल पर खासकर कि गालिब बड़े मुश्किल शायर हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब पढ़तें खुलती जाती हैं, गालिब को पढ़ने का मज़ा आएगा, दूसरे शुरा को आप पढ़ोगे। लेकिन आप देखेंगे कि गालिब ने कितने आसान शेर कह दिए हैं, कोई ज़ुबान उनमें मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम माने में जाएंगे तो माने वाकई उनमें बहुत तहदारी है। आप देखिए बज़ाहिर ये शेर देखने से आपको बिल्कुल आसान सा नज़र आएगा, लेकिन जब हम इसको देखेंगे बारीकी से तो आप देखेंगे कि इसमें कितने माने हैं, और गालिब ने चंद अल्फाज में, थोड़ा अल्फाज खर्च करने पे कितनी बड़ी बात कह दी है। कहते हैं कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। दश्त बोलते हैं जंगल को, वीरानी आप समझते हैं जहाँ बियाबानी, जहाँ कोई रहता ना हो, जहाँ कोई आबादी ना हो। अब इस शेर में यूं तस्वर कर लिया है जैसे कि शायर किसी जंगल से गुजर रहा है। जंगल से गुजरे में पहली सूरत में ये ख्याल इस शेर से निकलता है कि जंगल में पहुंचा शायर, और उनको शहर से, आबादी से निकलते निकलते जंगल में पहुंचा, तो उनको देखे ये लगा कि ये भी कोई वीरान सी जगह है, ये जगह भी कोई वीरान सी है। और अब ये जो जंगल हमने देखा है, किसी ने कहा है कि ये जो वीरान जगह है ये जंगल है, और इसको देख के हमें अपना घर याद आने लगा है। ठीक है जी, एक ये बात कि हमें अपना घर याद आने लगा है। क्यों याद आने लगा है? कि ये वीरान सी जगह है, हमें अपना घर याद आ रहा है। इसलिए जैसे हम कहीं जाएंगे, हमारा दिल नहीं लगेगा, तो हम अपने घर की तरफ जाएंगे। दूसरे माने ये है कि ये कोई वीरानी सी वीरानी है, यहां भी वीरानी है और हमारे घर में भी वीरानी है, लिहाजा हमें इसलिए ये वीरानी देख के अपने घर की वीरानी याद आने लगी है। दो माने हो गए। और तीसरे माने भी इसके हम ले सकते हैं कि अगर इसको हम इस्तिफामी अंदाज से पढ़ें, कोई वीरानी सी वीरानी है, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देखे घर याद आया कि हमने सुना था कि दश्त में बड़ी वीरानी होती है, और वो हम देखने चले आए कि जंगल में क्या वीरानी है, लेकिन नहीं, ये वीरानी तो मेरे घर के सामने कुछ भी नहीं। अगर किसी को वीरानी देखनी है तो वो मेरे घर में जाकर देखे। ये था जी गालिब की तहदारी। अब देखिए जी मक्ता पर हम चलते हैं कि मैंने मजनू पर लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। अब लड़कपन वो उम्र होती है जो जवानी के आसपास की, यानी कि बचपन गुजरने के बाद लड़कपन,
میں نے مجنو ہم دیوانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور آپ وہ مجنو اور لیلا والی کی طرف بھی جا سکتے ہو، لیلا اور مجنو کی قصے آپ نے سنے ہیں۔ عام طور پر مجنو ہم دیوانے کے لیے بولتے ہیں، جو عشق میں پاگل ہو، جس کو آپ نے پر اختیار نہ ہو، کسی کی پرواہ نہ ہو۔ میں نے مجنو پہ لڑکپن میں اثر، اب لڑکپن میں یعنی جوانی کے بچپن کے فوراً بعد میں نے مجنو پہ پتھر اٹھایا تھا۔ اب پاگل دیوانے کو لوگ پتھر مارتے ہیں۔ غالب نے پھر وہ پہلو نکالا کہ میں نے بھی اٹھایا تھا اور مجھے اپنا سر یاد آیا کہ میں بھی دیوانگی کی صورت سے گزر سکتا ہوں، مجھے بھی پتھر پڑ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی غالب کی یہ والی غزل جو کہ ہم نے پڑھ لی۔ تو آپ ضرور جو ہیں اس کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ سبھی طلبہ اس کو دیکھ سکیں، اور مزید اپنے جو ہیں نیک آراؤں سے ہمیں آپ آراستہ کرتے رہیے تاکہ ہم اس کو مزید اچھا بنا سکیں۔ آج تھوڑی سی آواز میں ہم نے تبدیلی کی ہے، آواز امپروو کرنے کی کوشش کی ہے، جو اس کی پہلے آواز کم آتی تھی کچھ طلبہ نے کہا تھا، تو اس حوالے سے بھی آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو اچھی طریقے سے آواز سنائی دے رہی ہے یا نہیں۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔